गुमती हांकरो तिनी एससी हामक्राय आ रिमुंगते मालमाता हामक्राय बेदिकनि नाय फिल्मा पान्दा खलाइजाखा उदयपुरनि PRTI कन्फारेन्स हल लुआजिजाक पान्दानो तुइदुलखा बेदिकनि मन्त्री सुदांशु दास ताबुकनिते सकांनि रां बिसिरकनो हांकरो नाहारजाक जुदा जुदा तांबतां ननि सकांमुंगते थिनांनि सामुंबतां पाइथा खलाइनानि नाहारिबो अ पान्दा मंत्री कामी हामक्राय गोबांखे खलाइ सुकना बागै तांफांतै लुको आदंसंनि बिसिं हालक नारुकमुंनि साखाव फानरखा पान्दाव खरकनि अभिषेक देबरायते जितेन्द्र मजुमदार गुमती जिला परिषदनि कास्को अक्रा देबल देबराय उदयपुर आवली नाइमथेनि चेयरमैन शीतल चंद्र मजुमदार हांकर तांफां रिंकु लाथेर नखबई बेदिकनि तांफां रक तांबायमानि বিশেষ করে দুই দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে মাংস, ডিম, দুধ এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং আমাদের রাজ্যের যে চাহিদা আছে সেটাকে যাতে দ্রুত পূরণ করা যায় সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ চলছে। এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টও বিশেষ করে এসসি অধ্যুষিত এলাকার মানুষদের তাদের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। তো এই সব কিছুকে যাতে ফিল্ড লেভেলে বাস্তবায়িত করা যায় এই জন্য আমাদের রিভিউ